mama nu wali ni senen no ma ake to mbe ona be o sare mbi wallahi na alifa mbo khoro nu kono to ma bamba inu ala tagi ma fa wallahi ma bamba o ma ngema ba mo fe wallahi ma bamba ma musa fembe njeri na matima ala ko ngamadi balo ba makama bara faga e fa mo kata me faga sono mbaka la ri mala la wallahi ti de mo wallahi ti de wallahi ti de mo beta ti de bete mo be nan ko e fa la be no kita na be ko dum fe na tumbe mo wala den tam ko do mo den tam ko kike no interview fima ade 60 tan ina wulfri maki sen nan baratoro wallahi ko baratoro gida ko baratoro de wallahi ko baratoro wallahi ko baratoro on sero mama on wali on a émission sumuina ko la talate wala le onar la molo pande fala ala salatu musuma ko ngonde fo do ama bara fo la magandira arjannara nganu ba furibe ngunye ntari mo be binne balla ala la fi mala ara ba wo pam beri me musu biri ala ga ya fa ma ghairi num ballo yete ba gorin siman santé maron ki fande maron ki fanyi maron de fanyi num ballo num dienu sabari ala ga fi ma ala ga fi bo ma bo ala ko fo mo ala ko je ala ga bo e mange kini setare bala ga setare fa mange kula men ala ka men nun tore nu nyakan katemini borima ala wonna fa umburima ona o émission sumuina nki on va be sumunde bara folo magina fe Aïcha Sey Camara katarbi ngai ma on va faire madame ngenu magine ma madame fofana masire ma Camara madame Jagabi kuma groupe yala wonna sumun fe na sumun wakati balali on asu Soumouni avec CX Camara. Dende Sara Kota Mangebe rapport Gambaya pour de Malabui Dene Namu ça va on a Ousmane Bangoura Fana be Ousmane Joli Bangoura o mada fanga ba kasa wa mu vai pon na sare kasa kal ko afi dikere di salam alaikum wa alaikum salam alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh di Touré ha Touré Allah wali alhamdulillah rabbil alamin di salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o magro ki ala o ngasumu Soumouni avec CX Camara. To umba masumi polo de comédie enama comédie enama Abubakar Davis Camara nana na kuntigira ne barga alfa indira ba yaklo wona to banantu comédie étant hem théâtre la ba be bardibi in so wari to ba hambara ne bara fendere be comédie est formé réformé walkira et matin kay walkira et rakulu et seriera et rakulu yo na gande be BGDA aduna manira et ra kutik belebele nderele allo fo de ba stokera allo Pablo Abbas Bangura et ga se matin ke réformé na akolo ala fo na ndaki ko isera ba fe ma ki akolo ma iyo ko la kui akolo fe ko ko na ndaki donc tota ona ko minina na onga kerina Lucien Camara national onga sa national releme comédie Fernanda Ngakui national na ya Seyis Camara wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Espace TV tout le matin fanye ne réunion ça ma émission sumu ñu ma mardi au mardi to fa wonu la Guinée comédie nera comédie rabanga de na rangali fena kogi fédération nationale des comédiens de Guinée na ko tigi singe fende Abubakar Camara grande devise wonna ko ngani ge tungo ko ne e ga cinéma se gama yare makina ga parce que dunia fe bi dina ma tonu wa khafan ira fe khalonni hal ala to no me me fa na khalonni comédie na ga mu ma findi ma film tourner fe ban sangamura mu ma findi ma la ya ban Moura fo moura karan na karanye na ma séminaire de formation al na gara giri et na ga plan d'action défini et na ga o mabanga de ko ngbe na ma palais du peuple et na ga meni tongo e ga karan comédie ga karan film na ba ma di film na ba c'est na ga soto ma ko na ga ma droit na soto ma di na ni soto amakanta ma di al ko le guinéen cinéaste fan khano yetera lu soto de a khano activité de nyere de e fa na ga lu sono et nous fura fo mi dandan et nous wa bias fo mi ga bias ribe e ga yetera lu wali kui et ni Tongo, wonse mana ya kosa hampale belagema devise nana wonga hura me e ifera keleri fena kama aide semela ragal keleri mugutana ma ba nam mo na falantana ma le mongo bi na ensemble nara to bare khakli mo nyon to lagine khefin de mangere ma fala ma kan kobru show mi bidinira ma fala mi bidin certifié ma me khakli de moto na no ma ida ham bi bidin certifié na wali na hankui nana nyak mo na seminaire fera keli ba artiste bi na to mo tan retour pour ba fe
muga fiya mugu be mugu ma garen garabare ndi khaninte na nya gasho turbu kui hala fa siksa me khaninte na nya gasho turbu kui kirenna na khaninte ya khasabi hasala ma garange fe bibu ma tol bibu lu mana ku na nya mugu mi fi fetu ya fa mu rokolo lo ndila mu na fi na khamfari moi na ma sen fe comédie be ina sisu kuma wallahi katera formation de suiva fima ba wali lu kyu khasali ma former mu formation de mu na yida imuno ma sembe so data wali kui wona to na hali ministre hali cadre bilibil ne ba ka da hansar bon sak fo na formation na ba fi ma ha kan na comédie be wonga kata jande alabe am fala kan tanara wonga kata wonga formation de raba wo mai miti kui ala ko no ma heri sto da ku kinara wo mo no wo mbore fa na ko londe kinara ne fa formation story ba mo da mai kiran gama mo na kan netere comédie le ne bili na kan bili sinima na ba pa mo kelbe ya mo na biya si bara lo meri tongo saka nu sul na kan fare ki die na kelbe mo bate na fa man pimman allo chef de troupe allo région kui allo préfecture kui ne bare ni sa sinima fi fa lagine ala ko e kano hakal de so de sinima ina sera ba fi ha ko le wal mo dina ba fi lagine aka fi ni wal fa inana wonga kene devise na ngul nak yakosi yi comédien xemoxi akarbatale ne xibal loko comédie kui allo KS allo bob so on fa ne bi ngura mede e ringa dige masse beta na participant na séminaire fi no mana masende alors on a allo sori mal formé avec ma criminel nan artiste mal formé et vindi mata nyere nan alors gi séminaire rakeli nanama pour que artiste era formé era kolo ina wali na rankui tide nama mais ina kolo madi faire formation dinan suivi. C'est quelque chose qui est très important, qui est très important pour nous les artistes comédiens, et de se former. C'est quelque chose qui est un droit pour un artiste et chanteur ou un artiste, surtout nous, les acteurs comédiens, on doit se former, c'est une obligation pour nous. Nyalagina ranu sewa na la magandi mane mengena rangi fe initier na rabiro na findi abaka kamara grande vira ala rasima bebe fama ala ngani ge fama nous volonté gi faire multiplier parce que ina mato mot artiste particulièrement comédie moya moyon fait batarama moya moyon ne parce que wali mo ma ne ne ajarma mo so akui mo ma akui fe kolon kui fe kolon heri nun daga mo inu fe fanyi na na fe kui vraiment il kata manera information da multiplier donc moi fala mana bureau ben na ira bari fédération nationale des comédiens de Guinée et Wali. Bon, ce que je peux dire vraiment c'était une bonne chose pour tous les artistes guinéens parce qu'on a suivi la formation dans les meilleures conditions vraiment. Jaki l'autre ko cinéma ko nye cinéma tourner la ni ma formé tisanya ina ndegera na meye la yambi nto mo lo film ko he mo menu na ko me organiser barala matara ala mal mayele iba ke hal surasi ga surasi li wala formation men artiste il fana ka formation suke anka kan iba ke bara men do e bara wo nyanyi ni e bara wo long ndebra dolu lo yando bi nto mo lo film ko mais anye bi men do ko bi Béi la wuli. Ina mena re artiste na ram former. Remo former tu n'as pas artiste. Il faut ni sigisara, il faut ni cinéma d'arira, il faut que tu sois formé. Nana uno mo mabor ira valeur amende. Donc c'est à cause de ça que la formation a importance na mobe. Et mon membre marandi, ne que formation organisée. Alors faire le bé, et un artiste est formé à chaque 3 mois ou bien chaque année. C'est très important parce que nous sommes appris, je n'ai jamais appris. Donc ça m'a donné beaucoup de leçons et ça m'a encouragé de continuer toujours à suivre les gens là. Nare Makolon, nous avons une fédération Mali, parce que la fédération groupe Bégbéna Nara, association Bégbéna Nara, alors qu'il y a eu des choses, il y a eu des parce que Mangasa yo Mangasa a Kolon artiste Moulangri, à mon nom Malide. Donc, faut artiste et la fédération, nous association est créée, groupement est créé, le groupement est non fini interlocuteurs là entre les artistes et le ministère de la Culture. Mais Raofa Nyatir Posa, où mon nom Bigné Sotodi Mangasa ira. Donc, nous avons fait parce que Kabakoudou devise en a bourré Biring. Association Nari Malang, il fait il va comprendre que non seulement il va les belles sur bord, il va faire Kerena, ma fille, il va colon que et à ma mirinde n'a harang, ma mirinde n'est mon harangi. Mais il n'a wali n'a pas fait, ne wali tonné nebe.
donc ben ira pour que rato ne fayi soto fi rano a colonie la mi hana naba donc il va me fayi sugandi na formation fi mema nta yati na na yama directeur du BGDA Gisira Konde na na yama Noël directeur de l'ONASIG donc les personnalités Moubara Moussa à disposition pour que y rifri na hantongori fenako sira rafindi rifiringira na no me permide eliminer haranyi kui eliminer lonni kui et rano la Guinée cinéma non comédie la sigade yarema alhamdulillah rabbil alamin wonu wonga créé nana fena kogi fédération nationale des comédiens de Guinée alga wat bata fi woma dede alhamdulillah bi ba comédie to na alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alo ma 5 ans re wombara comédie to ekolon nga vala théâtre ba me be khakli fani nga kiringi barana nganige théâtre biri mbe parce que normalement théâtre amu yawo théâtre ba man théâtre khafe nyauma an mun théâtre mu yawo théâtre dara ku yago ko fara ku ya théâtre na da na ke ya kon ku ya ekolo manana ma a théâtre alamma ne aka fendi magi kakali busera aka fendi sena na ka magi matingi ma araba ma ka kinan kulun ekolo magi na fe kulun ko na ma kinan kulun hali na ga na théâtre fe ku karante bara yayila na kan no ma sende wobe wo ngol mai kine wo nara ba mai kine wo manna munyi wo ngara ba yiki na kan no manie de jamaa kama tingin na kan no manie de jamaa ka saboro feri na kan no manie de inga nu ibaba nu itang wo do wo théâtre mato na mu kolon madere fa kara nyikui ona ma semane nga kiri nyibe e kayi karante fa yinara parce que théâtre ve amu ya ko few araba manan tum anema théâtre nyaku digagili wonna fala mané be e ka saboro feri ala ko gisiga ma yari makana ga e kara baki nan kolon araba ma di araba ma mindeng mun se fala ma nunja de kan comportement di alamma e kana su akina kayam on nga fala be ga su kiring yo ga min kiring ga be kiring comprend me kiring mo no affaire ayo ga be kiring comprend nyama malang ga woni malangi atananga batay ko théâtre dilere ba théâtre yo ya me comédien et vous savez comédien namu na fala be me ma ile ga mon comédien comédien me na kan théâtre wolindira ba na ar wolindira na kan namu pendira ba ma namu asa nyama sagwe comédien dan nak yo humoriste vraiment il est rina là faut y avoir une différence donc on a fallu ben et bela ce boro ira et quand ni modèle de temps et temps du roteur ba na et puis ça doit boro et comme ça alors qu'on fait des femmes na la meli et la tekini la goroki et quand on a famu de aki no akeyam da ke bo sol mangura abara won sewa ina moto sosi na ga ga ke ngar le mara kono xaxil na xam fo wo malamma woxa wole ki kolon woxa wora ba ki kolon woxa wora ba fi kolon wona mana fini xaxil belbele nana ndoxma tana masenga naki mbara se wama afriandi barma yebara bile masala misal daxe ba xoro masala misal nabi na masala misali anu société na ngafi fla wona bilingi anare adamadi ila mekan suku kine adamadi ila me adamadi ya xani kine wonna nan toma ibata mana wakati gali alko ira dunia kan kin de ko la fe kui aton to manara masengi wona to birin yata gundi bala mas birin kata fe comédie la bari kono ndena comédien ndena humoriste ndena e bara galambu e bara birin tongo esa se keren kui kan mo devise di xagal bar fa tangoni anu afokora bremera a setime e na wonga so la gara wonga fa mu kolo alko wo may woli na gaki won van ti de no mo lude kina kayama wo mo population nyama ko mayama be wonyetebe yama be di be tira yama be anu tina wonga yara dogo wonde foko na lude wombela foko na ngalu anu won sanfa wi afindi febil bele nanna xagal fay wonna mane elalantia sa mengene rima ba wonta kolonne o manamu ira fema inu fode ba stokera tongo ina ga karamo abbas bangura tongo ne findi kinkina no ma culture bo manamu nyibe wonna la magani ne famba la simani santé afema ya kolon duniya masala misali nara sese murabar na xamol mun naba kono wakati nan kerem mara anu mo bunde nan kerem mara e binya do na xumma nanan yibiasi ka comédie bare décider asingene ya wonna mana wonna Allah ka sambe fema Allah ka fere fema Allah ka erba mo wonta na kam fambe na ki won fanga ko le fambe
kalma se kamba to alhamdulillah rabbil alamin wonna wana namba sende na fira ba wala to wala printo ba ko mendi yume ala ga sembe sa ala ga sayari ma ala ga yara finne bor ala ga so kiren e min kire e wa en kiren fa mo ta journaliste la mora mo na do mo na fala ala wala Soumouni avec CX Camara. Dene on a kirmere woro dimanche woro bra dimanche on na la 36 anga merato ga serga kumbe na alhamdulillah rabbil alamin yama ga kolon alo ya masin kiana ga naki ke wali dangine na akinu akeyara wonna fala mane wonga kirenyi be na kambirin santungu da bas ka fi serga yiri mo bar do ba wube mekende na mu fere so togo de kasiga na ka mu fere so to ko na ngani gen be ala kiti ma dali ngani gen namma e ko lo fe do ko ina nana ha mi khire nya ko ma han ina ka samar nya ko kilo nara akay barga nya ko dema ñoñi so mi khima igbe fe mulay mi khi fura igbe fe mulay imi ki sa jeli igbe fe mulay fe ko ko ndena na do do imi ki soto ami ki soto igbe fe mulay mara nya ko isabura akay ka mara nya ko barga i lidi awana kuyi wonta ma fala ma nga kerenyi aranya ko lagene kema ba mu fema wallahi anondi kima mu fe na kan to men dimasi lo way yetama gori yama gori duwa gori ala makandire bama firiya yama fa forkaria yama fa journaliste yama siga tanene yama fa kamsar yama fa nga kerenyi 36 meni imamu ina ka fanuna ne fa bo mai capital kuibe imamu nde na talu muhammad ne gobe da kambirin san tungu ira baska fe meni ko to fili ne kanyima alghaba araba furedi na kan kafira alaka diena ma alaka yafa nama alaka na rasu ariana firi dausi mu man fa fala wondal mari gibe na sabui afatan ne wonga keringida mu na kam magoro yigi wombara ala makandi gina yamfe kama yamfe berboro yamfe kanunte yamfe walide yamfe ala kolon halita ma kolon kono ala ta kolon ala kay tangama ala ko mbiri tangama ala marigi si ma fanyi anu marin ki fanyi na kam birin talu jafena ala ka fi birima ala ka martange niye ala ka kambi sabati ala ka ya fasa ya furema elima alugo mbama dinde lune ka adine kay lu ala ka si ma fanyi fi nema ala marigi na diferi ala ka si manu yala fi nema ala ka nera balu ala ka fere fi nema ala ka fi ni mangera ala ka fi ni banara ala ka fi ni lonilara ala ka ne fi ala kolonyira ala ka yara fi ni misil miyama ala ka yara fi ni laginema hansa ma sey tungo men kasabira ke wol fanyi na kam dangina agbo ko muno mabin matengedi ko no mbal lagine kurbe mo bara ubin na walsa mara imam era walsa ko mara imam era walsa na re taluna alo na to imam ismail suma anna bazni tay imam ra anu imam na re bin kel membre anu lansana ya imam kadara bi imam baba gadi ma ilash mohammed ali kipe na fanyu na ma be bin ngali kolo re bin siga fuda nyamba abiri na wali na am fambiri a balgar gura yube atongo suli aba sa jufe alla ga akille na mai amina marigi mare bin na walsa muno be rele fala de be ne mutim malala na ambiri to ngosu baba sa jufe ko be wali bin na wali ala ga finde bin be arjanna amina yara do wara amina aljama yara do wara ala ga finde be arjanna swira umbara bin na walsa akinu atayama bin na wali wono mana masen Soumouni avec CX Camara. Rene Omar Kirmeni namu wonziga fe kamsare kamsara onga wongira na kamsara wo wakati na raiki namulangi namu kamsara bilini no kamsar kolo bafong katarbi kan balante mamendi namu afa ha kasa pobrike namu na gine bara etagiri e ko ngorbeli se ko je etagiri be vous savez tefe ba tefe temu ne tambe tay sugu ina nebe na bato na ngara o matefe da be donc na tefe kui gine bara siga ba sous préfet ne ga mameti directeur usine and voyagerie CBG directeur afa na bara fay to amulangi gine bara barrière bla comme ça so de kere min de kere na e bara na balang auto musoma auto minima namu atefe ga régler temu de wondo ge be do ngage wande temu de na ya vere ba me wonga fala tam nam nana wo ma worin tiba anayim na muse kamsa anayim société kobinara
milliard ran soba comme ça ane musira ba fara namu o mun ga dossier ga touri o mbon na dona wala min Cissé be ala ma yega la min Cissé khili ana ma ga auditeur ga folo umbe ko brna an sope anaim e musira ba gara e musira baba c'est ça moteur de dia da inde sara moteur la mali et ko dans zone na ou ben 6 mois du moteur karma alors quand Karibanga voilà baraka na me kuiso ne va manifester et moi j'ai moteur de milliards 2 à 3 millions de dollars namu nanambama kafe na moteur kosto isarde an ba yema ya ko tande le moteur sarma yena mabe e raso be la moteur bala fa o mara min tafi gane donc na bir problème nara o budo ba tulé abolo mo deji nara o wati daga ki na mulangi o sol mangula wonna mana alhamdulillah rabbil alamin ya ko ma wayna ra wonna gweti tan asa kolo mai nye ye muso ma fanyema agarim mama namu wonna ko kam sar horonu anun kam sar to akerim ma wonna ko kam sar CBG société na rantam na kam sar vini kam sar société na barabu kono kam sar e kana groupe di na ganaki na kanu courant fi ma kam sar kema ana fi ma yama sorti di na ma kono to tabare bendu mba yama gbegbe bara sabatina ba singemu ya kile matima fasakele ma wota menge sanyi yo wo barka samu man ran fi kam sa ya ratera CBG krayama e rakata e ramuta population Mali barman toma namu tankana ndang manaki adi popi yama stari toroma yo na fulu na ran fi masika minde lagene tu nye bawo na kolo alo yana mina be naki direction na kan nyangisa na febi ngomma namu infrastructure minière fi ngomma ala gene nye kono na fuli ne naki ne sika minde ala amma ya gira fala won tambe usine ka cité la nanaki so ede na usine na luire na go ala gene ko fi bana im namba bateau ne gare mana comme mun ayna mfira ma na sobe ni ragolo mane na fam birin ko be sum anaim na yira train na nana train yer mara na am feli na ko be sum anaim na yira finkar kuni arakata sindenna naam wana sema wonga fala woma mengena mbe mamadi lagine naam ito magoro kibanyi ya ma sen singe naam ine lagine di bi ko ngal ntanye mamadi lagine sariye krayama naam lagine di bi ko ngal nye bi ko ngara fanye na kan fini boko ka daga mu ira naam igana ma sen yito na ma sen nanan lagine kabiri na kaso yafi kono to wonga fala be kasare safe comme ça ne rebirin kere ne comme ça fe kui na kan fin gestion kobira e birin le rafa e ka do barma comme ça fam fin la Guinée yende nenanna kono wonta mbara gawuto tire na e bogi be na kan be kesi ay sa seti rafema wonta mbara gawuto to mrinde na to cité ne yi mrinde na to bateau ne yi ande na to groupe nan do ko wani ande ma avion nan kui ande moto magasin neyi kono muno to ma fo tamma la Guinée rafla ya ko si won fe ndoko man ga yerba man di foni kebe de sa batri be e fo se me dugu akolo to man abara won konta namu won ga fala kremo mama di be wona la Guinée kala lan tiana sarima nye ha kremo ko khefan hedi ba so sikefe mu fambe alu mbala ba so sikefe go hedi ba so sikefe ba na kana kamsar wona ko Guinée ga balawu magaru Guinée ba tunde tongo e do trabomba eye tongo esa kui e male tongo esa ese yi matravo na mede ke matravo na ma ya se ngane Guinée se ngane la goro ma abara fin ko comme ça se ngane anu womba ga Guinée ga fe kolo etanke keli ena keli e kumina na dimmatama benu ntere dumbuya ha dumbuya yali mutan kete fene mo ye sara Touré di binyana naki agolo kamsar ki ga manifestation mutan braga wayala ba be fal kel na biya sal fasiga fe na ba kamra kel na e ga dum ma gbeli ni ga dum be la ma ga kifa yi agolo ala mana dum ya me fe na ma kifa ida nam o ma me se fala fa be la gine te fe be on ko do be agolo de dingna ba to fe ya kosi handan grena wa mana dum ya kisan yi ba to ga wali pora dansara mumma dansara hala tilo ne fa fa de on va ma compte bancaire dalo na ngel ma basika ma Dubai kina imagine bateau na truc na bateau dala kona siama compte sera big Dubai asiama komolam anu chef protocole Mamadi Senkun Kaba anu Jimalian Bashili ne khili da men kina hala ti on va ma compte bancaire dalo kelma be kina asika a Dubai on va ma ke wali ya kandide parce que amuno walu de TFB on dan na fuli tum makanama la temuna la gina kabe abalo kaleta be
kaltabe so bitibe to fam fa sa na feri afali lagina ke ma mutestoma ako ali ke wala ba na moda on ko to film o mu jabala lay ma dibe i société minière dunya mu no me bogo nde buke afolo bofo albo comme ça afali temuna na yamabe alamma na ngono nyama bi nyade anu li yire defense bilim fi ma nayimma itam wala me wala kana be infrastructure kiyama na lu amun isiga comme ça to ali man l'école fe yami bare kra fe yami bare c'est sen dekere muna na no ma la ma va ite kan ni ma to manare ina mo ven to babbe nde to sigama amuna fa ina na mo be ako ali na ba mata ko nde do ko ki fay wala man wona fala ko lay madi du ya be hakata ha anay magori yi société to yire defense fi ma ki ana wali fe nyama be di kra nu fere mundu na bari nyama tam fan te fera anu infrastructure kiyama asale tramvala na biasi ko la bunje fan to keli ina sa poto nde tongo e kan men hal de bila poto sa men hatito da poto ga be yamu da badi akol hali nyama kuma wa matepe ma ga droit na na so ayi na fa muno maso de nyama ira ha na tan de ko ki vai pro nga wallahi ma di be kam sar ti baga gi ne ha manifestation amagawo ada be la fe ntan wa bana kan fala be colonel président Mamadi Lagine ibe Lagine mu dangai vino wo mburu kaygo Conakry un petit Lagine mu dangai men kayde kelbe Conakry emma ha wonnum bisawo nani ha wonnum kempu nani ha wonnum bor bogi nani alla bar na birin côté rakiri abara dogo inenge ma ngana fale be kiri afirinde berese birin na yamane ma berese birin na ina berese riera ita seriye fe fala mu fe kane kamadi ba seriye fe ni fala yamane ma muyati bargahu muyati kuma fale bargahu migin sa muyati migin kan dugi fele ma muyati ma na bargahu mu na kamadi muyati khema bargahu parce que ibo ma muyati nana muyati kuma fale nana na kan dugi fe ma avele muyati ma nana na kan beti ba ma muyati fo na nana mu na kamadi na kan tambirin wa ma seriye ko mai yamane kui ita seriye fe masin abirin duba ne be ina kan kulun imuna kan kulun ini beri seriye re boko mo dunrot amu febe seriye su akino keyama ini seriye su to nyege muna na kai si yugo ya muna na kai besen kon nan te ya muna na kai ina ka seriye su akino keyama to nyege mu seriye na kai iko yena alayi mo ga ma sebe kamu sar ke toro hui i ga yo hu bende kelima na ku be kema abali mutese toma ina dai fore